कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दायरे। दिशाहारा কেমন বোকা মনটা রে। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दायरे। दिशाहारा কেমন বোকা মনটা রে। তার আজকে শুভ উপনয়ন হলো, শুভ উপনয়নে আমি ওকে আশীর্বাদ করি তার জীবন সুখের হয়। এবং সব থেকে বড় জিনিস যেটা আমার যে ওখানে পড়াশোনায় খুব ভালো, এইটাই আমার সব থেকে বড় आशीर्वाद। सारे भेद जाए दीवारे, प्रेम कोई सेंध लागे, अगर मगर बारी बारी जिया को यूं उछाले, जिया नहीं गेंद लागे। माटी को ये चंदन सा माथे पे सजाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दायरे। दिशाहारा কেমন বোকা মনটা রে। ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो, सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। उभया दिव्य सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो, सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। दूरीकुरु मामज्ञमनाथं, दूरीकुरु मे दुरितं भो, सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय। भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे। হলো আমার একমাত্র নাতি। হ্যাঁ, ওকে ছোটবেলা থেকেই মানুষ করেছি, খুব লক্ষ্মী ছেলে, পড়াশুনোতেও খুব ভালো, সবারই খুব কথা শোনে। হ্যাঁ, খুব ভালো ছেলে, আদরের নাতি আমার। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। क्षमारोहि एषो हि परमतरु सुन्दर एषो हि
भावषट्कहीनरूपनित्यसत्तमध्ययम् वङ्मनौति गोचरं च नेति नेति भावितम् तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् आदितेयविहरं शूरारिदैत्यनाशकम् साधुशिष्टकामदं महिषुहारहारकम् सद्मरूपतत्त्वकं युगे युगे च दर्शितम् तं नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् सर्वभूतसर्गकर्मसूत्रबन्धकारणम् येन कर्म पापपुण्यतारतम्य साधनम् बुद्धिभाषसाक्षिरूप सर्वकर्मभासनम् तं नमामि। देखो आलो ए आलो आकाश, देखो आकाश ताराय भरा, দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা, এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা আমায় ছাড়া। আমার একমাত্র ছেলে ডোডো, তার আজ শুভ উপনয়ন। সেই উপনয়নে এই আশীর্বাদ রইল সে আরও জীবনে অনেক উন্নতি করুক, সৎ পথে থেকে সৎভাবে উন্নতি করুক, এটাই আমি ঈশ্বরের কাছে কামনা করি। হলো কাজের হিসেব সারা। আমি ডোডোর মা, আমি কী বা বলবো ওর ব্যাপারে। যেদিনও আমার কোলে এলো প্রথম, সেদিন আমি মা হলাম, আর আজ ওর বইতে হচ্ছে। ধীরে ধীরে ও বড় হয়ে যাচ্ছে, এটুকুই বলবো। ও একদম পুরো বাম্মা। হে সখা মম হৃদয়ের, হে সখা মম হৃদয়ের, সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ের, হে সখা মম হৃদয়ের, হে সখা আমি অনিশের মাসি। অনিশ মানে ডোডোর কথা বলছি। আজকে ওর বইতে, ওর 9 বছর বয়সে বইতেটা হচ্ছে। দেখতে দেখতে 9 বছর পেরিয়ে গেল, কিন্তু আমি ওকে 2 মাস বয়স থেকে দেখছি। ওকে নিয়ে যাই বলবো, যতই বলবো কম বলা হয়ে যাবে। ওকে সেই ছোট্টবেলার থেকে দেখছি। ও খুবই ঠান্ডা, তখন থেকেই ঠান্ডা, আর খুবই ওবিডিয়েন্ট, খুবই ইন্টেলিজেন্ট, ড্রয়িং ভালো করে, ওর এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসও খুবই ভালো করে, খুব ট্যালেন্টেড। আমি চাই যে ও অনেক জীবনে উন্নতি করুক, ও আরও এগিয়ে যাক। গেছে রাতের স্রোতে ভেসে, শুধু তোমায় ভালোবেসে। আমার দিনগুলো সব রং চিনেছে তোমার কাছে এসে, শুধু তোমায় ভালোবেসে। তুমি চোখ মেললেই ফুল ফুটেছে আমার ছাদে এসে, ভোরের শেষের ঠোঁট ছুঁয়ে যায় তোমায় ভালোবেসে। আমার একলা আকাশ থমকে গেছে রাতের স্রোতে ভেসে, শুধু তোমায় ভালোবেসে। আমি হচ্ছি ডোডোর দিদি। আমি ছোটবেলা থেকে ডোডো
চাই